नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन कमलेश ने उठाया अहम कदम। अचानक वार्डों का दौरा करके आवाम को दिया सरप्राइज। सड़कों पर पड़े कूड़े करकट के ढेर और जाम ड्रेंज और नाले को जल्द सफाई करवाने का किया वादा। टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी चेयरमैन कमलेश ने मंगल की सुबह अचानक खरदा वार्ड नंबर 13 का दौरा किया और बरसों से पड़े जाम ड्रेंज और नाले की सफाई की जांच की। वार्ड के लोगों से मिलकर उनके वसाइल को समझा और बरसात आने से कबल जाम ड्रेंज और नाले की साफ सफाई के लिए आवाम से किया वादा। चेयरमैन के अचानक दौरे से वार्ड के आवाम को मिली राहत। उन्होंने खुशी का इजहार किया। कहा, चेयरमैन कमलेश जवान और मुतहरिक लीडर है, आवाम की भलाई के लिए हमेशा सोचते हैं। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. ওটা দেখলাম আমরা সব জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ে কিছু ড্রেন ফ্রেন জাম আছে ওগুলো দেখলাম। আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েছি যাতে বর্ষাকালে কোথাও জল না জমে আর ডেঙ্গু ফেঙ্গুর যে পরিস্থিতি হয়েছিল গত বছর সেরকম পরিস্থিতি টিটাগড়ে না হয়, সেই জন্য আজকে ছুটির দিন আমরা সব বেরিয়েছি পুরো টিমটাকে নিয়ে। দেখছি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম, মোটামুটি ঠিক আছে। কোথাও কোথাও অসুবিধা আছে সেগুলো আমরা চেষ্টা করছি 2-4 দিনের মধ্যে এটাকে সলভ করে নেওয়ার। হ্যাঁ, মোটামুটি দেখছি যেখানে যেখানে মেন সমস্যা সেখানে সেখানে ঘুরে দেখছি। 23টা ওয়ার্ডেই দায়িত্ব আছে, কিন্তু যেখানে যেখানে মেন সমস্যা আছে সেখানে সেখানে দেখলাম। কথা বললেন, কি বুঝলেন? ভালো, সব মানুষ তো এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ে প্লিজ সব খুশি আছে। একটু ড্রেন ফ্রেন কোথাও কোথাও জাম আছে ওগুলো বললো ওরা করে দিতে,
চেষ্টা করছি 2-4 দিনের মধ্যে ওগুলো আমরা পরিষ্কার করিয়ে দেবো।